Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. So, last week kita sudah bertemu di kelas ya. Jadi today I will just give you a little bit about review ya about what we learned last week. Jadi sedikit review tentang apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Oke? Nah, kita mulai dari sini, part B. Ya, halaman 38 kalau nggak salah, page 38. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang apa yang kamu lakukan ya, nanyain ketika apa gitu ya, tentang dua kegiatan yang terjadi di waktu yang bersamaan. Nah, di sini Bu Afri mau mengingatkan lagi, ada contoh di dalam kotak. I was reading a book when you called me. Nah, ini adalah contoh pertama. Lalu ada contoh kedua, ini yang diputar. When you called me, I was reading a book. Ya, jadi ini tuh ada dua kalimat yang digabungkan oleh kata when. Nah, kalau when-nya di tengah, itu langsung saja I was reading a book when you called me. Tapi kalau misalnya kalimat kedua yang kita pindahkan ke depan, sama when-nya ya di bawah. Jadi when you called me, koma. Nah, jangan lupa komanya tidak boleh tertinggal. Ya, I was reading a book. Kalau misalnya Bu, when-nya masih tetap di tengah, tapi aku mau pakai kalimat yang kedua, jadi kalimat pertama bisa nggak Bu? Bisa. Ya, contohnya di sini. When you called me, you called me when atau while I was reading a book. Ya, you called me when I was reading a book, atau you called me while I was reading a book. Oke, atau misalnya mau dibawa ke depan juga boleh. Tapi kalimat pertama tetap, kalimat kedua tetap. Cuman when atau while-nya pertama Bu, boleh. Ya, misalnya jadi gini. When I was reading a book, you called me. Atau while I was reading a book, you called me. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sih Bu pakai when? Kapan sih Bu pakai while? Nah, di sini Bu Afri tulis when itu bisa diikuti oleh kata kerja bentuk kedua atau kata kerja berakhiran ing atau gerund disebutnya. Nah, contohnya kata kerja bentuk kedua itu yang mana? Ini, I was reading a book when you called me. Ya, ini kan bentuk kedua. Atau misalnya mau pakai verb ing, bisa Bu? Bisa. You called me when I was reading a book. When I was reading a book, you called me. Nah, itu untuk when. Bisa pakai bentuk kedua ataupun gerund ya, atau bentuk yang pakai ing, kata kerja berakhiran ing. Nah, sekarang while. While ini hanya bisa diikuti oleh kata kerja berakhiran ing atau verb ing. Jadi misalnya gini, while I was reading a book, you called me. Itu betul, tapi tidak boleh seperti ini. While you called me, nah itu tidak boleh. Ya, ingat, while itu harus diikuti dengan kata kerja akhiran ing. Oke? Kita lanjut dulu ke halaman 40. Nah, di sini kemarin Bu Afri juga sedikit bahas tentang penggunaan was dan were. Ya. Nah, berarti di sini sudah bisa diisi ya. Titik-titik, you titik-titik when it started to rain. To rain, ya. What? Was atau were? Yes, were you doing? Ya, kalau ini mudah. Jadi menanyakan kegiatan di jam tertentu atau di waktu tertentu. Ya, what were you doing when it started to rain? Nah, ini jawabnya I itu berarti pakai was ya. I was waiting for my brother. Jadi was itu harus diikuti kata kerja akhiran ing. Ya. Oke, kita lanjut dulu ke halaman 41. Dengarkan baik-baik, lalu kalian boleh cari artinya di kamus ya. Dengarkan dulu baik-baik. Track 20, Reading Chest, page 41. G. Read and answer the questions. Dear Uncle Tony, how are you and Aunt Susan? I was thinking about you when I was taking a walk this morning and decided to write you a letter.
It's exciting here at the moment. There was an earthquake yesterday morning. Our house shook a lot, but we are all fine. When the earthquake happened, I was watching TV. Dad was taking a walk. Mom was washing the dishes, and Katie was getting dressed. Suddenly, the building shook. I ran downstairs. When I got to the kitchen, Mom was picking up broken dishes, and Dad was running through the front door. I don't know what Katie was doing, but I saw her a little later when I was cleaning the rooms upstairs. I think she was hiding in her bedroom. Mrs. Keller, one of our neighbors, is staying with us now. She doesn't want to be home alone, so we are taking care of her for a few days. We don't have any power, so we are using candles and flashlights. And I am playing board games with Mrs. Keller. It's fun. Hope to see you soon. Gavin. Oke, sudah ya. Jadi ini cerita ya. Jadi Gavin ini, bukan Gavin ya, sama namanya. Gavin ini dia mengirimkan surat buat Uncle Tony ya. Nah, dia menceritakan ada apa sih, apa yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba jawab number 1, 2, dan 3 ya. Silahkan dikerjakan langsung saja di bukunya. Setelah ini selesai, kalian buka halaman 42. Nah, bagian H, writing chess. Nah, perintahnya use the clues to write the conversations. Jadi kalian gunakan kata kunci. Kata kuncinya apa? Ini ada di sini. What Rick doing when we got off plane? Nah, ini kalian buat kalimatnya. Ingat, buat kalimat, bukan disusun ulang, ya. Antara A dan B ini berkaitan, ya, A dan B. Tiap nomornya. Untuk nomor 1 A, B ini berkaitan. Lalu nomor 2 A, B sama berkaitan, ya. Setelah ini selesai, kalian kerjakan workbook halaman 24-25. Jadi kita akan banyak berlatih, ya. Jadi yang harus dikerjakan adalah student book halaman 41 part G, ya. Student book halaman 42 part H, dan workbook halaman 24 sampai 25. Silahkan dikerjakan, ya. Tidak usah difotokan hasilnya, tidak usah diupload ke Moodle dulu. Nanti akan Bu Afif periksa langsung saat PTMT. Oke? Kalau begitu, thank you guys for your time. I will see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.